everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Okay, guys. I hope you are in a good condition. So, welcome back to this channel again. So, today we are going to continue our lesson about English grammar. So, today we will learn about past perfect tense. So, keep on watching. Okay, hello. So, today we will learn about past perfect tense. Do you ever hear about the tense before? No? Okay, so we will discuss together in this video. For the first, we will talk about the definition of past perfect tense. So the definition is who describes an action complete before the past moment we are talking about. This tense has some relation to the past time as the present perfect tense does to now. Jadi di sini definisinya adalah untuk menjelaskan kejadian lengkap yang terjadi di masa lalu dan kejadiannya sudah berakhir. Artinya sekarang kita sudah tidak melakukan kegiatan itu lagi. Kejadiannya berarti benar-benar sudah berakhir. Nah, di sini fungsinya untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Nah, at the last meeting, we talk about the perfect tense. Do you remember that? Nah, jadi present perfect kemarin kan kita ini sudah menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, apa sih bedanya present perfect and past perfect tense? Oke, jadi untuk present perfect yang kemarin itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang, masih ongoing. So, meanwhile, the past perfect tense ini adalah kejadian yang terjadi di masa lampau dan sudah berakhir sekarang, sudah tidak terjadi lagi. So, can you imagine how to define those two kind of distance? Okay, if you forget about the perfect tense, please rewatch my video. Okay, we can continue to the next slide. It's about the forms of past perfect tense. Jadi, when you talk about English grammar, when you learn about this grammar, you should focus on the forms. Jadi, jika kalian ingin belajar dan ingin mendalami English grammar, you should focus on the forms and the keywords or the password. Kalian harus fokus pada apa sih keywordnya, apa passwordnya. Jadi ketika kalian melihat soal tentang tense, kalian tidak bingung karena kalian sudah tahu keywordnya untuk past perfect itu apa, keywordnya present perfect itu apa. So in this tense about past perfect tense, the forms is subject plus had and plus verb 3. Jadi untuk this tense itu subjeknya hanya menggunakan have saja. Beda dengan present perfect kemarin. Present perfect kemarin untuk subjek I, you, we itu menggunakan have, ya kan? Sedangkan she, he, it, nama menggunakan has. But in this tense you should use have also. Have only ya, hanya menggunakan have, tidak menggunakan have, has, or others. Have ini adalah bentuk past dari have. Kita lanjut ke bentuk negatif and interrogative. Jadi bentuk positifnya tinggal subject, have, and verb 3. Untuk bentuk negatifnya, kalian hanya perlu menambah not. Bla 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 bla, have, not, and verb 3. Sama dengan present perfect kemarin. Negatifnya hanya menambah not. And for interrogative, kalian taruh have-nya di depan. Jadi have, subject, and bla 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 bla. Have-nya ditaruh di depan. I think you understand enough about this form because in the last meeting we already learned about the forms of present perfect. Jadi
ini tinggal mengganti have or has dengan kata had. Okay? Do you understand, guys? Okay, we continue to the next slide. It's about the example of past perfect tense. Start from number 1. I had gone to Surabaya with my friends. Jadi di sini I had gone. I had gone to Surabaya with my friends. Artinya saya sudah pergi ke Surabaya dengan temanku. Now when you talk about this sentence, kalian berarti sudah tidak di Surabaya. Ketika kalian mengucapkan kalimat ini, berarti kalian sudah tidak di Surabaya, karena saya sudah ke Surabaya. Sudah berarti terjadi di masa lampau. I have done. Okay, do you have a question? When you have a question, please write on the comment below. Okay, number 2 is I have done my homework before 9. I had done my homework before 9. Jadi di sini nomor 2 adalah saya sudah mengerjakan PR sebelum jam 9, before 9, sebelum jam 9. So when you mention this sentence, berarti kalian mengucapkannya sudah tidak jam 9 lagi, sudah lebih dari jam 9. Kalian misalnya mengucapkannya ini ketika jam 12 atau jam berapa gitu. Jadi saya sudah mengerjakan PR sebelum jam 9, kejadiannya sudah terlewati dan kejadiannya sudah selesai. Saya sudah tidak mengerjakan PR lagi. Ini termasuk fungsi yang kedua dari past perfect tense. Okay, the next is number 3. The little boy had fallen before I helped them. The little boy had fallen before I helped them. So, had fallen here is a form of past perfect tense. Jadi di sini, the little boy, anak kecil itu terjatuh sebelum aku membantunya, sebelum aku membantu mereka. Gitu kan? Jadi di sini ada 2 tense yang tergabung di sini. The little boy had fallen itu termasuk past perfect tense. Before I helped them is simple past. Mungkin kalian sudah pernah belajar simple past, subject plus verb 3. Ya, remember about the tense. Okay. Jadi di sini ada 2 tense yang tergabung. Ini juga termasuk past perfect tense. Yang tadi past perfect tense plus simple past. Nomor 3. Dan sekarang lanjut number 4. He said that his brother had washed the car. Jadi di sini artinya dia berkata bahwa saudara laki-lakinya sudah mencuci mobil. Ini fungsinya untuk menyampaikan cerita yang belum kamu ketahui dan disampaikan oleh orang lain. Jadi ini sudah terjadi di masa lampau atau sudah terjadi, sudah kejadian, tapi kalian belum tahu dan kalian dikasih tahu orang lain. Ini juga termasuk past perfect tense. Had washed. He said that his brother has washed. Had plus verb 3. Kejadiannya sudah terjadi dan sekarang sudah selesai. Okay, number 5. The train had come before I left. The train had come before I left. Had come. Jadi di sini the train had come before I left. Kereta telah datang sebelum saya berangkat. Jadi kereta telah datang sebelum saya berangkat. So this sentence it is used for past action. It already finished when another past action happened. Jadi ini untuk menyatakan kejadian sebelum kejadian lain terjadi. Nah, gimana tuh? Bingung nggak? Oke, jadi kalimat nomor 5 ini untuk menyatakan kejadian sebelum kejadian lain itu terjadi. The train had come before I left. Keretanya tuh sudah datang sebelum saya berangkat, gitu kan? Keretanya sudah datang menyatakan kejadian sebelum kejadian yang lain, berarti sebelum saya berangkat, gitu ya. And
next slide. Oh, okay. We have already discussed about past perfect tense. Okay, I hope you are understand about this material. So I will review again about the forms of past perfect tense. Jadi di sini diingat-ingat ya. Sekali lagi Miss ingatkan untuk past perfect tense itu formsnya menggunakan subject, had, and verb 3. At the last meeting about present perfect tense, menggunakan subjek has or has dan verb 3. Kalian harus bisa membedakan antara present perfect tense dan juga past perfect tense ini. Remember, the negative you can add not in a head, and then for interrogative hanya membalik head ke depan, kemudian subjek, kemudian 3. Okay. I hope you understand about this material. Okay guys, we already learned about past perfect tense and also the last meeting about present perfect tense. So, do you still have difficulties to learn about this tense? Okay, if you still have a question or if you still difficult about these tenses, please contact me. Feel free to ask me, and I will give you an explanation and a clearly explanation in WhatsApp group or in Google Classroom. So I hope you are already understand enough about this material, and I think this is my last video for 9E. Thank you guys for your attention, and after this, as usual, I will give you the link to do your quiz, but that is your last quiz from me. Okay. Okay guys, thank you for watching this video and see you. Never say goodbye.